ሰላም ሰላም ውድ የኩራዝ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ያደረጋችሁ እየተሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ በኮሜንት ላይ አሳውቁን። መማር የምትፈልጉ ካላችሁ ደግሞ እዚህ በምናስቀምጠው ስልካችን በቴሌግራም፣ በዋትስአፕ፣ በኢሞ እየደወላችሁ መማር ትችላላችሁ። የምናስተምረው ትምህርት አማርኛ፣ ትግርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ሂሳብ፣ እንግሊዘኛ እንዲሁም ግዕዝ እናስተምራለን። ዞር በል ስቴፕ አሳይድ ስቴፕ አሳይድ Step aside. Step aside. Step aside. ካልክ እሺ if you say so if you say so If you say so. If you say so. If you say so. የቻልኩትን እሞክራለሁ። I will do my best. I will do my best. I'll do my best. I'll do my best. I'll do my best. ይቅናህ በለኝ wish me luck wish me luck ይቅናህ በለኝ። Wish me luck. Wish me luck. እሺ ሽንት ቤት ውስጥ ሆነን ተዋለ ምንድን ነው የምንለው? ፓይድ እንላለን። don't come in someone's in here be right or just a minute I will not belong እንብላ 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 ስንል ምንድን ነው? let's eat Let's eat. Let's eat. Let's eat. let's ማለት እነዚህ እናድርግ ስንል ለምሳሌ need let's go Let's go. እንብላ let's eat ቡና እንጠጣ let's have coffee together let's have coffee together ፊልም እንይ አንድ ላይ let's watch movie together ታደለ ስንልስ ምንድነው የምንለው? ታደለ lucky you lucky you Lucky you. Lucky you. Lucky you. Lucky you. ስታሳዝን ስንልስ ስታሳዝን for you for you Poor you. Poor you. Poor you. አይ ይቅርብኝ ኖ ኖ ይቅርብኝ ስንልስ ይቅርብኝ I'm good I'm good No, I'm good. I'm good. No, I'm good. I'm good. I'm good. አንተ ወሰን ውሳኔው አንተ ነው ስንል it's your call it's your call It's your call. It's your call. Your call. Your call? አሳውቅሃለሁ 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 ስንል I will keep you posted I will keep you posted I'll keep you posted. I'll keep you posted. I'll keep you posted. I'll keep you posted. አሳውቅሃለሁ ሌላ I will let you know I will let you know I will let you know I'll let you know. I'll let you know. ጨርሻለሁ I'm done I'm done I'm done. I'm done. Okay, I'm done. ከምኑ እንገናኝ let's catch up soon let's catch up soon Let's catch up again soon. Let's catch up soon. ውሳኔው አንተ ነው it's up to you it's up to you it's up to you It's up to you. It's up to you. It's up to you. I'm just messing with you I'm just messing with you የቀለድኩበት ነው የቀለድኩበት ነው I'm just messing with you. I'm just messing with you. ጃንጥላ ይዛለች ጃንጥላ ይዛለች ጃንጥላ ይዛለች she's carrying an umbrella she's carrying an umbrella ይዛለች ስንል carrying እንላለን ማለት እሺ ቦርሳ ይዟል ቦርሳ ይዟል he's carrying the bag he's carrying the bag ፌስታል ይዟል he's carrying plastic bag he's carrying plastic bag ልጅ ይዛለች ልጅ ይዛለች she's carrying a child she is carrying a child በቃሌ አላውቀውም በቃሌ አላውቀውም በቃሌ አላውቀውም ስንል ምንድን ነው? I don't know it by heart don't know it by heart You'll have to forgive me. I don't know it by heart. And I don't know your number by heart. I don't know it by heart. አልዋሽ መግባቸው አሪፍ አልዋሽ መግባቸው አሪፍ not gonna lie the food is good not gonna lie the food is good እሺ not gonna lie አልዋሽም ስንል not gonna lie I'm not gonna lie. Well, I'm not gonna lie. I'm not gonna lie. አልዋሽም በጣም ረጅም ነህ not gonna lie you're very tall አልዋሽም በጣም ረጅም ነህ አልዋሽም በጣም አሪፍ ሰው ነው አልዋሽም በጣም አሪፍ ሰው not gonna lie you're a good person አልዋሽም ይሄን ቦታ አልወደድኩትም አልዋሽም ይሄን ቦታ አልወደድኩም not gonna lie
I don't like this place ጎን ላይ I don't like this place ታይት እሰረው ታይት እሰረው ጫማ መሰሪያ እሰረው ስንል ታይት እሰረው አንታይት ፍታው አንታይት ለምሳሌ ማቆለፍ ሎክ ነው አይደል? እሺ ማቆለፍ ሎክ ነው። መክፈትስ አንሎክ አንሎክ። መከተል ፎሎው ነው ፎሎው። እሺ መከተል ፎሎው ነው። አለመከተል ደግሞ አንፎሎው አንፎሎው። መጫን ሎድ ነው። እሺ ከዛስ ማውረድ ስንል አንሎድ እንላለን ማለት ነው። ሰኞ ይመቻል ስንል ምንድን ነው? ሰኞ ይመቻል Does Monday work for you? Does Monday work for you? Does that work for you? Does 8 p.m. work for you? ነገ ይመቻል ስንልስ ነገ ይመቻል Does tomorrow work for you? እሁድ ይመቻል Does Sunday work for you? 5 ሰዓት ይመቻል? እናንተ በኮሜንት ጻፉልኝ።